नमस्कार बंधुरा आमी प्रबीर कुंडू आमार चैनेले आरो एकबार तुम्हादेरके स्वागत। आज भोरबेलाय प्रयात हयेछेन सीपीएम नेता निरुपम सेन एवं सेई शोक काटिये उठते ना उठतेई आरो एकटी शोकेर खबर आमादेर सामने एलो। बांगलार विशिष्ट संगीत शिल्पी द्विजेन मुखोपाध्याय आजई मारा गियेछेन दुपुर 1:50 तार प्रति श्रद्धा ज्ञापन करे एवं ताके स्मरण करे आमार एई भिडियो। प्रयात हलेन बांगलार विशिष्ट संगीत शिल्पी द्विजेन मुखोपाध्याय। दीर्घदिन बार्धक्यजनित कारणे भुगছিলেন তিনি। सोमवार दुपुर 1:50 नागाद सल्टलेकेर बाड़ीते शेष निश्वास त्याग करें। तार बयस हयेछिल 91 बछर। तार मृत्युते शोकाहत बांगलार शिल्पी महल। এবছর আগস্ট মাস থেকেই ভুগছিলেন প্রবাদ প্রতিম এই সঙ্গীত শিল্পী। একাধিক রোগে জর্জরিত দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বিছানায় শয্যা নিয়েছিলেন। রক্তে অক্সিজেনের ওঠানামার ফলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কিছুদিন আগেই। 5 জনের একটি মেডিকেল টিম चिकित्सा करछिलो विशिष्ट এই संगीत शिल्पीर। चिकित्साय सारा दिएछिलेन, सुस्थ हये बाड़ी फिरेও एसेछिलेन, किन्तु परेर मासे फेर अवस्थार अवनति हय। फुसफुसे तार समस्या हच्छिलो। सेप्टेम्बर मासेर शेषेर दिके फेर हासपाताले भर्ती हन तिनि। 1927 सालेर 12 नवेम्बर जन्म निয়েছিলেন आधुनिक बांगला गानेर जनप्रिय शिल्पी द्विजेन मुखोपाध्याय। तार गानेर गलार संगे अनेकेई हेमंत मुखोपाध्यायेर मिल खुঁজে पान। तार गलाय रवींद्रनाथ ठाकुरेर गान अन्य मात्राय पौঁছে যায়। एमनकि 60 दशके एकाधिक छबितेও रवींद्र संगीत गेয়েছেন তিনি। तार संगे सलिल चौधुरीर बंधुत्व छिलो दीर्घदिनेर। 40 शेषेर दिके एकसंगे अनेक गानও उपहार दिएছেন तारा, जार मध्य उल्लेखযোগ্য रेखो मा देशेर मने, एकदिन फिरे जाबो चले। एसबेर पाशापाशी जागो दुर्गा गे जनप्रियतार शिखर छुঁয়েছিলেন এই शिल्पी। एपार बांगलार मतो ओपार बांगलातेও तार गान निये चर्चा प्रचुर হয়। তিনি নিজেও বাংলাদেশ গিয়েছেন বহুবার। संगीते तार व्याप्ति ताके 2010 साले एने दिएछिल पद्मभूषण पुरस्कार। परेर बछर बंगविभूषण सम्माने भूषित हयेछिलेन तिनि। 6 दशकेर बेशी समय बांगला गान और रवींद्र संगीतेर जगते दापिये बेरिয়েছেন द्विजेन मुखोपाध्याय। धन्यवाद बंधुरा, आजकेर भिडियो एई अब्दि। আমি আজ কাউকে বলবো না এই ভিডিও লাইক করার জন্য বা কাউকে বলবো না আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। আজ সত্যি খুব শোকের দিন। আজ দুজন বিশিষ্ট মানুষ মারা গিয়েছেন। আমরা খুবই শোকাহত। যারা যারা দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে ভালোবাসে, যারা দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গান শোনে, তারা সকলেই জানে যে তিনি আমাদের মধ্যে আজ না থাকলেও তার গান, তার সৃষ্টি সবসময় থাকবে আমাদের কাছে। এই বলেই আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।